आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सबसे पहले तो तमाम हम्द व सना उस खालिक लम यज़िल की कि जिसका तख्त इक़्तिदार हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसके बाद दुरूद और बेहद दुरूद खुदा के उन बुरगज़ीदा हस्तियों पर कि जब इंसान ये अमल दोहराता है तो अल्लाह जैसा लाशरीक भी इसमें शरीक हो जाता है। और उसके बाद हम दुआ करते हैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज जिस हस्ती के बारे में मुझ हर हकीर पुर तक़सीर बंदी को लबकुशाई का मौका मिला है वो सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। अज़ान गिरामी क़द्र, पहली शाबान ज़हूर है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जो आकिला भी हैं, आमिला भी हैं, अकीला बनी हाशिम भी हैं, शरीकतुल हुसैन भी हैं, अकीला बनी हाशिम भी हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क्या शान बयान करूं अज़ीज़ान गिरामी क़द्र। इब्न अब्बास जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान करीम के, कि जब आपसे पूछा गया कि आप शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कुछ बयान करें, तो उस वक्त इब्न अब्बास कहते हैं कि उनका नाम ना लें, हम एहतरामन उनका नाम नहीं लेते हैं, बल्कि हम उन्हें अकीला बनी हाशिम कहते हैं। अज़ान गिरामी क़द्र, और जब सैयदुस साजिदीन से, इमाम से, खून रोने वाले इमाम से पूछा गया कि आप अपनी फूफी के बारे में क्या कहेंगे, तो सैयदुस साजिदीन सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि मेरी फूफी बिलाशुबा आलिमा गैर मौल्लमा है, वो मौल्लमा, वो आलिमा जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इब्न अब्बास तहरीर करते हैं कि बिलाशुबा आलिमा थी, मौल्लमा थी, कि बाग़े फ़दक का वो खुतबा जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने दरबार में दिया था, आप कहते हैं इंतहाई मुश्किल अल्फाज हैं उस खुतबे के कि कोई अरबी बोलने वाला भी उसे बहुत मुश्किल से याद करता है। 7 साल की उम्र में शहज़ादी को ये खुतबा ज़बानी याद था। अज़ान गिरामी क़द्र, शरीकतुल हुसैन सैयदता ज़ैनबुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, क्या शान बयान की जाए अज़ान गिरामी क़द्र, कि जिसके खुतबों ने इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी। नहीं खुतबे मिलते करबला से लेकर शाम तक सैयद सज्जाद के, सिवाय 1-2 मकामात के जहां पर आपने बाबाए मजबूरी खुतबा दिया, वरना खुतबे हैं शहजादी के। खामोशी है सैयद सज्जाद की। खुतबे और खामोशी ने मिलकर हुसैनियत के परचम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बाद हुसैन बीबी ज़ैनब हुसैनियत के परचम को यजीद के दारुल हुकूमत तक ले गई, और उस वक्त तक यजीद का दारुल हुकूमत नहीं छोड़ा जब तक कि इस्लाम के अहम तकाजे पूरे नहीं कर दिए। अज़ान गिरामी क़द्र, और आज पहली शाबान है, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। आज शहज़ादी का ज़हूर है, और आज मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ज़हूर शहज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ, और बिलखुसूस इमाम ज़माना को। अज़ान गिरामी क़द्र, आज की मुनासिबत से शहज़ादी ज़ैनब के खुतबे के चंद सतूर, चंद जुमले आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो आपने दरबार यजीद में अदा किए थे। जो दरबार यजीद में आपने खुतबा दिया था, वो मैं आपके बेहतरीन ज़ौक़ ईमानी की नज़र करने जाती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दरबार यजीद है, तमाम आले अथार रसन बस्ता खड़े हैं, 400 कुर्सी नशीन कुर्सियों पर बराजमान हैं, बैठे हुए हैं। उनमें एक सफ़ीर रोम भी है। वो एक दफ़ा सवाल करता है, सफ़ीर है, एक दफ़ा सवाल करता है यजीद से कि यजीद, कौन है ये लोग और क्यों रसन बस्ता खड़े हैं, क्या कसूर है इनका। तो उस वक्त
یزید نے ایک جملہ کہا، قد خرج علینا رجل، ایک شخص تھا جس نے ہمارے خلاف خروج کیا، ہمارے خلاف گیا، جس نے جو باغی تھا ہم نے اس کو قتل کر ڈالا، ہم نے اس کو مار ڈالا اور اس کے تمام کنبے کو اسیر کر ڈالا، اور یہ تمام کا تمام کنبہ اسی شخص کا ہے۔ یزید کہتا ہے ایک شخص تھا، نام نہیں لیتا۔ بس عزیزان گرامی قدر، جناب زینب نے سنا کہ حسین کو قتل کر ڈالا، یزید کہہ رہا ہے وہ شخص باغی تھا۔ جناب زینب نے تڑپ کر جناب سید سجاد کو دیکھا، پھوپھی اور بھتیجے میں کچھ طے پایا، اور بی بی زینب اس شان سے کھڑی ہوئیں اور سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لیزدادوا اثما، کہ کافر کو کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو جو چھوٹ دی گئی ہے اس میں کوئی بھلائی ہے۔ چھوٹ کیوں دی گئی؟ تاکہ بچتے ہوئے گناہ بھی پورے کر لیں اور تمام کے تمام اعمال نامے سیاہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑی سی توجہ اس بات پہ دلاؤں گی کہ سورہ آل عمران کی جو یہ آیت ہے اس میں خطاب ہو رہا ہے کافر سے۔ بی بی زینب خطبہ دے رہی ہیں یزید کے دربار میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، مجھے کہنے دیجئے نا کہ آج سے 1400 برس پہلے بی بی زینب نے یہ فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، اگر حسین سے یا حسینیت سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کہتی ہیں الحمدللہ الذی اختانا رنا نبوتا واستفانا بالرسالتا، حمد کر رہی ہیں پروردگار عالم کی، عالمہ ہے نا، دیکھیں حمد کر رہی ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے نبوتوں کے سارے تاج ہمارے سر پر پہنا دیے۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے نبوت کے لیے ہمارے خاندان کو منتخب کر لیا، جس نے رسالت کے لیے ہمارے خاندان کو مصطفیٰ کر دیا، چن لیا ہمارے خاندان کو۔ کیا کہا اس نے کہ مار ڈالا، قتل کر ڈالا؟ کیا کہا اس کندہ ناتراش نے؟ یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یا ایھا السائل، اب سفیر روم سے مخاطب ہو رہی ہیں، علی کے لہجے میں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہیں دربار یزید میں۔ ایک دفعہ مخاطب ہوتی ہیں سفیر روم سے اور کہتی ہیں یا ایھا السائل، اے سفیر روم، یہ تجھے کیا بتائے گا؟ میں تجھے بتاتی ہوں، نحنو من نسل المختار وذریۃ القرار، ہم احمد مختار کی نسل ہیں، ہم حیدر کرار کا قبیلہ ہیں۔ کیا بتائے گا یہ تمہیں؟ جدی سید الانبیاء، سیادتوں کی قطار باندھ رہی ہے شہزادی، کہ میرا نانا سردار ہے نبیوں کا، وہ بھی سید الاوصیاء، میرا بابا وسیعوں کا سردار ہے، یا اماؤ سیدۃ النساء، میری ماں عورتوں کی سردار ہے، واقعی سید الشہداء، اور میرا بھائی شہداء کا سردار ہے۔ کیا بگاڑا اس نے میرے بھائی کا؟ کیا بگاڑا؟ اس نے میرے بھائی کو مارا اور جنت کی طرف بھیج دیا۔ بگاڑا تو میرے بھائی نے ہے اس کا، کہ میرے بھائی نے اسے زندہ رکھ کر بھی جہنم واصل کر دیا۔ کیا بگاڑا ہے میرے بھائی نے اس کا؟ زان گرامی قدر، اس کے بعد اپنے بھائی کا تعارف کرا رہی ہیں کہ ہاں میں اس حسین کی بہن ہوں جس کا جھولا اسرافیل جھلاتے ہیں، ہاں میں اس حسین کی بہن ہوں کہ جس کے ناز وہ پروردگار عالم اٹھاتا ہے، ہاں میں اس حسین کی بہن ہوں کہ جس کے آگے نبوت سر نہیں اٹھاتی۔ عزیزان گرامی قدر، کس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا؟ یہ وہ واقعہ جب محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے نمازی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سجدے میں ہیں، اور پشت رسول پر حسین جا کر بیٹھ گئے ہیں اور طول دے دیا ہے کائنات کے سب سے بڑے نمازی نے، اور اس وقت تک سجدہ کیا ہے، اس وقت تک سجدے کو طول دیا ہے جب تک کہ حسین خود پشت سے نہیں اتر گئے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ
या अय्युहस्साइल, ए सफीर रोम, पूछो इससे कौन था वो कि वो जहां जाता था हक को उस तरफ फेर दिया जाता था। अपने बाबा का दरबारे यजीद में बीबी ज़ैनब तारुफ करा रही हैं कि पूछ इनसे कौन था वो कि वो जहां जाता था। रसूलुल्लाह की उस हदीस को कोट किया है कि परवरदिगार आलम जहां जहां अली जाए वहां वहां हक को फेर दे। पूछ इससे कौन था वो जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा। बस अजीजान गिरामी कद, मेरी बीबी तारुफ करा रही हैं अपने खानदान का दरबारी यजीद में। सफीर रोम जानता था आले अथार को, रसूलुल्लाह को भी जानता था। हैदर करार का बहादुरी और शुजाअत रोम तक पहुंची हुई थी। एकदम खड़ा हो गया, खड़े होकर कहता है, वाय हो तुझ पर है यजीद कि जिसने तुझे कलमा दिया, जिसने तुझे कलमा पढ़ाया, उसी के कलेजे के टुकड़े कर डाले। बस अज़ीज़ान गिरामी कद, चहमागोइयां होना शुरू हुई दरबारियों में। एक दफा यजीद कहता है कि खामोश हो जा, अगर इस्लाम में सिफारतकारों के कत्ल पर, अगर इस्लाम में सिफारतकारों के कत्ल पर पाबंदी ना होती तो आज मैं तुझे कत्ल कर देता। बस सफीर रोम एक दफा कहता है, क्या तुझे इस्लाम याद है? जिसने तुझे इस्लाम दिया उसी के कलेजे के टुकड़े कर डाले। बस अजीजान गिरामी कद, इधर यजीद की तलवार उठी है, सफीर रोम के गर्दन पे पड़ी है। पहला हिमादे अहले बैत दरबारे यजीद में शहीद हुआ है। शहीद मैंने क्यों कहा? इसलिए कि जब गोद में, खून रोने वाले इमाम की गोद में इसका सर आया है तो सैयदुस सज्जाद ने यही कहा है कि जन्नत में जाके हमारे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना कि आपका दीन बच गया, आपका दीन बच गया, हमारा खानदान लुट गया। करबला से क्या लेकर चले थे और शाम पहुंचते पहुंचते क्या हो गया। बस अजीजान गिरामी कद, यजीद का सर झुका हुआ है, दरबारी शाकी नजरों से यजीद को देख रहे हैं और ज़ैनब फतह का ऐलान कर रही हैं। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों के जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। अज़ान गिरामी कद, इसी के साथ ही दुआ करूंगी तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। इजाज़त चाहूंगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।